Très bien, Fonte Kontegi, membre du bureau de la coordination des jeunes de la Basse-Guinée, chargé de la communication et de la nouvelle technologie, sous l'autorité de Elaz Serouna Souma de Kontegi Gesebot. Je vous remercie. Je remercie la coordination des jeunes du Halpoula de la Moyenne-Guinée. Je remercie aussi la coordination de Guinée forestière et précisément les jeunes conscients qui ont eu une bonne idée d'accepter de travailler avec nous. Je les remercie très sincèrement. Je remercie mes chers compatriotes guinéens parce que vous êtes, c'est toujours moi, Fonte Kontegi. Un Kontegi qui recule face à rien, qui n'a pas peur. Un panthère blessé, qui est prêt à abondir avec son équipe. Au nom du secrétaire général de la jeunesse de Basse-Guinée, M. Fanyayi Bangoura, le coordinateur général de Basse-Lagny, et frère Fodé Salifou Kamara, les chargés de la communication, Mematoulaye Conté, Maliki Kamara, Cheminin, je vous remercie, la grande. On est toujours ensemble. Le combat, ça continue. D'accord, très bien. Mes chers compatriotes, et ça fait longtemps qu'on est en train de mêler un beau combat avec plus de détermination pour notre pays, mais aussi pour le respect de la démocratie, des valeurs de la République. Aujourd'hui, le chemin est long, c'est vrai. Le chemin est long. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face de nos ennemis qui veulent nous écraser, au profit de leur propre intérêt. Mais ce que je vais vous dire, la Guinée n'appartient pas à une communauté. Chacun peut défendre sa communauté, mais la Guinée n'appartient pas à une communauté. Il faut vraiment que ça soit clair pour tout le monde. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Et le combat qu'on est en train de mêler aujourd'hui, ce n'est pas un combat qui est dirigé contre une ethnie, ce n'est pas un combat qui est dirigé contre une communauté. C'est un combat noble pour le respect de la démocratie dans notre pays que les Guinéens jouent aujourd'hui. Ceux qui font la politique, je comprends leur détermination, leur prise de position, leur agitation. Mais ce qui est vraiment vrai, nous voulons la paix. Nous voulons l'union. Et mes frères et sœurs, je vais vous dire, c'est vrai que la Guinée actuellement, les Guinéens n'ont pas besoin d'une élection. On a besoin d'une transition. On a besoin d'une transition. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, ce qui est en train de passer dans les quartiers, dans les districts, dans les sous-préfectures, dans les préfectures, ça fait pitié. Mais vous savez, lorsque vous défendez les intérêts du pays, vous défendez les intérêts de la Guinée, vous n'êtes pas avec le pouvoir en place, on vous dit que vous êtes au sein de l'opposition, vous êtes en train de faire le jeu de Elaz Serouna Gallo. Mais ce combat, ça n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas ici pour UFDG, je ne suis pas ici pour RP Arc-en-Ciel, je ne suis pas ici pour UFR, je suis là pour les Guinéens. Je suis là pour les Guinéens. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, fi alle lando mi geji kon fulbe ben kala kon woni
hande ko démocratie guinéen fala na fi nugol ko pullo ni na fi nugol ko soso joni na fi nugol ko maninka joni parce que la mun ku hande kadi ko honnu be watti hakkilma fulbe be woni kander gouvernement fulbe be woni kander parti politique RPG ko kambe be woni yobude fi yennugol fulbe be en fop en suti ko won fe jugol ka réseaux sociaux mais ala aduna do ko lutata ko pijirim fo ko sai pijirim fo kadi ko nyande go dundo fo lanne woni sallawo lando jabi mais alla no hette la ginembe no yurumi sai goddo go hala wo halima e policier no yi kamabbe no nata lanka bafande ko sariano ya hawada violation domestique ka sudu godogo hay goto fala ka hal godundo sa hali kadi inni gol a odono o situation no wade be ni sa inni kadi ko fulbe be ngun warade la gide himbe be fala ka nande dundo alors que ko gonga suda tako labu ndire min ko yeso buratala mais la Guinée ko famille parce que fi on mi nata la Guinée ko famille fulbe ben no jombi sosobe no jombi manikabe en faut pen mélange fo kombo hinata dundo pullo na Guinée njo fulbe ben na la Guinée begia. On a tous immigré, il faut reconnaître la vérité. Hande na fi affaire politique en woni otugol. Hande ko woni otugol ko fi démocratie yo na tout quand même. Ko peuple de Guinée décidata ko hombo la mata la Guinée. Na godo go décidata de. Kan sa ta ko won président de la République awata inigol yande o mimmi yui ko do ata. Non. Tundo ata wadde ko jama non jonnata lamu. Na neddo goto no décidata fi parce que mo mari dole ou bien ko kanko woni yeso wala elo dundo en dépasser au limite hande kadi la Guinée ko démocratie amen fala hande kadi mais bedo to be miji to de parce que yobe miji to modjano be sikki babe getti famille gi mabbe be addi famille gi mabbe leydi portodo dundo lutte fi wargol biddo yimbe be nyan hande kadi men décider kala warama la Guinée hande kadi kander manifestation men kadi men dapite famille gi mabbe do men wara non famille gi mabbe no men nyaaka galle mabbe men organisa comment des manifestation men nyaaka école gi mabbe kala bibbe mabbe no yaata men kadi men yaha ton fo fi wollugo la duna fo ko bembe do woni warde Guinée be kamen hande kadi kono na kele nu manin kalu mbaral fo mande mobalu akeba denul akulon nano akulon bali binyimindo mdolu ye dila na kele nyale fe moli ye sila bika kuma RPC tola min yere ma RPC na nyalon e malon RPC a fe de ninya siska e malon RPC a de ninya siska ko ba ko kuma lo yela min tambira ku jara nya kalama jara den kele tisini Ameriko ya bangali Traoré dimiya mi nyo fadido bi damaro mi yeko nyankadi damaro ma wasa Amerika kawafo Americaine kafo komin tambira ko coup d'état jara ko tunya yere litre alal hakidi laka alal kunnaka moli farantolo nan hakidi la nyalon kafo la Guinée madeni tali la Guinée di la Guinée tibe na fula ko la Guinée tibe na soso ko tibe na foresi ko konele ba wuli iti bon so mindo i olula mobile la soro ko nya men min be wunninte alai se wuna suma min kenin do lula kuntidi bi aka kanna bole mandi mobile ma parce que barse la Guinée ko le ma ko min kenin la Guinée ko di fi kanna bo mobile ma mobile yesi e hakili di e nyomma e yama fene mi yeben jamana yi parce que ala mon kerela bon so kelema kele be la saduma mais bon so kele la sadumante alay mo melamin kebe le sinu wa balie kebe kunda kallu baral fode bonyala adoni kana follow min benyina kana follow beta kala do RPG ko le do ati ya maso njanu na nimmi sura bade maltema kala yarabi su bela kan aka munde soroni asinu wodi foi kala dul maida ka bela don parti la ko do ka parti financier wati fentu RPG bolode RPG ko kuma nyamba ke fola nu ay fola bonde ko ne baka fola bon kono fana iye fele la lidala RPG ko nya si c'est non akuma bara bo bon kono abara na salomba ma jama bara do
si c'est ebara la bo salon fala ma ebara na di duma a parke dunia betati mol min nani partido kunu bi wolu le son kola la partikola mol min tere lola RPZ original yere til disi doke nani kela yarabi asuyabe bi wolu le ale mansaya nu harge damuna ntin kunna ka nyama fene nitu nyama fene min la lutera ko min ka saya ma soro e ka munde soro e den ye la demba ya liye munde ken wolu ye ni min do awa dunia ko be wati de ko mo kana fo ka fo kwa di la Guinée gani ale kanina na fama ntoluti sonno ma ndolu ye di la min fe la Guinée ni ben ado parce que ma na ben ça dit ma deni tali la Guinée di on be si réseaux sociaux la ka fo ande RPZ le défendu ko awuya e mun de défendu ko ay la kanina intérêt personnel le défendu ko oui si nan kondolu ye di kelma do min ala ko tun démocratie do na nyami na jamana do ko elu yo wole kunatiyen ko iba wuli sina mani kasabar la fula dala tenute mandenkalu fo ima mandente fo fadinya anu sunjata keta yere fadinya wa madami na mine sunjata keta nu akorke sogolo nka yende min tambira wolutema hanwati ma akafo anasi na musoyi mimbe ni sunjata keta nama akwanya na akopi akwele yo idenyo alda kota akabo mande Sunjata ka kanto ama akoy bi la wulfarin fan do la wulfarin de na ali kinna londo awa bi nyole do ali fa de nya kelen wo wole tamanna nyen ke kuya wo wole tamanna nyon na boya wo wole tamanna anta sadintin kunna kan yitu da ma fenen sine ala nu annabiye ni fara fo la ka fo ba me nyinde bon solidi nde di la wole fe nyama fenen min ben ni na jamana yin mbe di se hera soro na min do min di se mbela wala nye nyoma fene sine konele bi sikafo afula lete yangi ninte nyambo ninte nyamana ay wala nyanwo nyali nasara ku yate min sini akam pare akam munde tora ma min ke RPZ koyi akala na follow beta kana follow min beso la kabela parti la disposition han alpha ben nami ma e kamin sidi est-ce que alpha konde ko ma fale alpha konde mo ma fule wuka sonjalu ko min bey manden kalman ban na kesi kafo ko gelile wodi ko timansa ya soro na la Guinée mon min na san kuda e parti RPZ kodo wolu le silabi ke yere ke défenseur di min soro ni RPZ do e keli yere do ke na lu fado ke fal fado ke na folo perdado wolu sinin bi e nyanti genna mon min na san kuda li ala tolma lola wulle la ko ya ke la kamarin baya sidi sinin kamarin baya si anun kuma ba fo dolu mana kuma ba fo ma dolu nani la Guinée la ben kandema o hande kadi fulbe ben kon accu hakkede hala mi fala youtugol non hala maninka fiyo be faamu kambe kadi onon andi gonga no satti me gaben nga kerenge baskot badde ngutamma kombana na hannato nguwama la nyina ngomma ngwati ngwanon di mali ba fana na fasi namma ngumuti man dende ran kwa kuntigi nu kwa fore nu kwa yara tira soto ine we mayna asose cadre ine attaquema ngutan la Guinée cadre na biring attaquema dende muna tingi fadi imuna afire fadi ido roule na fadi ngu ya attaquema ne ngoma semane dunia be wal feki ne kay ngoma semane dunia be na gahu mungu fate to gahu aga hameni nya mungu ma kasol musiga sati bangu ya afala na sosedi ho sosedi na kan joti na voter Alpha Condé ba ne nyangama dina nira ana sosedi timira. Quand élection législative organisée 2013, Kasson n'a amendé. Kasson n'a opposition Ramoui. Opposition Rama fini député de l'Assemblée nationale. Pe wota won siga fe minde. Wonta munon di moto won halon di mali won gro nyarabi. Won akolo na ham fambo won fambe. Wonta siga dintan na nara won siga yensen na nara ki. Won findi kontira kamalira nyatiri. Awate mu ibara alide. Ngutan alaise runa suma sobot. Mufindir na hanga santimera to ngungu tulutir na hanna to na han nondi falmoto baskot fera baskot badebe ngupra na hanya moli na mfokara ira fori lutio ki na ira fori ra bolo ira fori lutio ki na ira fori ra wale muta falne na consultation fe fala len na nguna plateforme badera ke
Baskot la international fankuna ka fala. Kono yimi khe enare e la Guinée gammane. Enara afo la Guinée tukunsan. Enara afo la Guinée de brebore. Enara afo la Guinée itahu. Enara afo e guerre civile là sur la Guinée. Ngu fambarti nama kono la Guinée de fan décider. Ye la fait faire en voir kanamira. Ntamuna blogueur hunkure danku manere dori e farouende parce que wen rolinema e wa mala ko tumre kolo fo e ramire nan attaquer fo e ramire nan kombi ntamuna mana mire nde yabi de parce que na yabi eli mankeli nan fi mama ntanto a colonel ki blogueur munna responsable nan na bureau kui Bas Guinée a foni keke yama nduma menine ina to man sa communication furama to den sa communication en sa ne menni ala ko tuma se ina hangitama anu ma se ina hanna dengima nto no mar dengi de hu yahi ala nan na firma me kamuna firma ala ka mara kiri nan naki kono fefe muna na hamu dengima gima ngayata folo fe 2010 ma han wonde de khay wonna ko la Guinée de taxunga kina khay wonna ko la Guinée de hanga kel nyaka na kina khay wonna ko fe na han dangi fe wumma khande khore wumma kater wumma secteur nu wumma commune kui khimulon di matu imu gahu ala yara imu gahu annabi yara itanna khay abon so fe tungu fe e mati yete kan ka muna fanyma nan na fema itanna khay inga kel nyika fe yete kan ka muna fanyma nan na fema mbaratin wonga dunkobi wonga bonga se fa dunkobi kui ko bonga se na kan fam fama dunkobi kui na fan nanago ko ga nyama na feli wo gahu ma ala nan yara wo gahu annabi yara to kangutan wama muna fanyi nan khomma ngusama mangasa inan dera ngumangasa yumma fala alkutum nguwama na khomma ngwasoto akere na ngui asabu na ngui kono ina lu nyama fe inu nyama na khankri wona khalama kiken na khambira lo nyama kelma ne khambira asosode ne yetina atam parti politique mama se na re bilimbe kolunde we manti mategine parce que e bil na politique ndena UFDZ ndena RPZ Arkansas ndena UF era lintang nyatini kolonne we manama debe alanu anneb khafira wora politique de masse à seti wonga la Guinée fait fala wora politique de masse à seti wonga bas Guinée fait fala to rankuta mumini ngwa wayen sosode rakolo baskot badde rakolo la Guinée de rakolo fenere dangi fe o mahande horera fenere dangi fe o masu prophétie de kui mantol le ne na o masere de kui wongema wonma Guinée ma 2000 masonon a wengi fala 2000 masonon atan a wey fala ngutam mu far son ko era tedi ngutam far non dinam ben rubra non dinam fukhra wonga kolon fekere nala ira parti politique défendu fa mu nyaxu inoma ludera position ba politique bela kina naki kon fefe findir bon sa fera fefe findir nyamane yala mfera fuira tinefan katimenima ala kotum wala makina o ramalang o non di mali ba lukioki non di ara luma nanama ara luma non di namma dunya febi ndangima fefe muna na handuma mako mangaya dangima nego mufo de suma tone parrain national frigiagbe kibongala ka ya fama masidi agence Koutanan frigiagbe yako omi sous prestation ma horin Paris ana contrandi falobe ayana fodi amu faru ko na amariana fodi ana mindento ana alhanon di awa alanu annabi khafira won hakulu won na komba na khay ngwama démocratie nan khomma ngutam mutimma fule khamani kera soto ngumutimma mani kera fule ra soto nguna tagine alkotum démocratie sabati makina khay élection organisée makina libre et transparent alternance politique raba alternance raba makina khay mangayo mangana fa nyama bidin lu na khandira na kele no maninkalo mo ikana inese na tu yoro ko wi be yoro ma fenen kono bi ala di tu nyama deme ko be la banna tu nyalima ko be ay la banna tu nyalima ko be na wati le ko koko ti mi la tola ma fala la man sa yakili ala ba fanka di ma fanka wati le abana fulu di ma na folo wati le abato di ma to wati le abasara ma ya di ma sara ma ya wati le adi tambi ko atila tola ma kono ni maninkalu mandem mobalu almalkunaka almalinyalaka kal toloma lo denu la emi fola katuyama fenen katuyama deme sinin adina ake mande na kunagidi ala mun kisira wuma parce que adi fo ka ida dunia fambe kwa kera
Manding, Maninka, Mansaya Alido. Mais la Guinée, Madeni Tali la Guinée. Ni min son nom, ni min mason woman. Il est d'affaire que foula ma digné, qu'on a Kenya 6 ans. Ina kelen doyi. Ou bien boli naka doyi, ou bien nous modo soroni, fula muso sini wokuma, ou bien fula muso fula keye obolo. Elle est dit donc qu'elle est de Gamanado. Il est John qu'elle est là. N'tu sonni tu n'as ma demensine. Moli faran blala nyonna, il faran n'utiliser les faran toronan hakili la, yomundolu ma dunia do, yomundolu ma tama, yomundolu tu foy kalama. Dolu nin kusan ko la benna ni kalana la Guinée de no e la le nyon kanyami kana kele nya la sabati be yibolo da anyon bolo dolu te kalana de kala Guinée de la faran ke ble nyonna ka fo fula le wodi ka fo amanin kale wodi aba Kenya sis kan la Guinée ko ni adami na ni wolema be la Guinée kale ala nu annabi baradon ala bolo ka kaldo Muhammad bolo kaludon alu wolo ba filali bolo ala lon kafo ni maso ni ben la Guinée kodo ni la Guinée gani na lomi ati gani na fula ko ati gani na manika ko ati gani na soso ko ati gani na forestier ko la Guinée gani na mbeli nyana am bela ni misale wodi mbela perdi le wodi nka ende min tambila jara kodo awanga kerenye bas Guinée barde ntala no arafon ke kuntigi chef d'état-major Baskot Lagny s'agit de la communication dans le bureau des jeunes de la basse Guinée. Ngutan ngutin grinen kuna rebon sofe ngwa yala. Ngutin grinen kuna mirimo ngwa fore da sotoma. Ngutin grinen kuna ngwa ngunga kerenye mali mirine na kan de khorera mirine na CRD ku mirine na sous-préfecture ku mirine torohi la ko fema. Nguta makomba sanke nanara parce que mon manguwa la Guinée ha fanyi nan komma nguwa ma démocratie nan komma la Guinée ala kotung la Guinée di bidin kay belga so bore ira ngwanga kiri nyara koti inu nyama wona la nahamma wona khiri khiwa ma fulum fe fi man ka nyamara colonel nu nyama man ka toho hi fa ma fulum me fa ma fulum khikan na hambira nu nyama fatam manego awana na to ngutanto na bonso fe neki ngutanto na nga kiri nyana na koti feki wona toto ngutambar kiri ngubar coordination khli al pular coordination Guinée forestière coordination ngwe khli ngwa banque fala ngwa ngubela sungubore ira ngwa lunetre ngwa la Guinée mali ngwa bonse mali ngwa kolo na xam fam mala Guinée pe ngunar kel khne al kutum al khawon tanga guerre civilement ala gi Ousmane par sans loi anu Guinée forestière coordination anu mobas coordination inana la nakanyita mobe Kouama wa suku Kouama wa luna Nakandita mobe Wonka kolon Dunia febiling alanara Wonka kolon Dunia fefe muna na hamudangima Wonka kolon Dunia fefe muna na hanna luma wafala ha mangaya kiri Ala ha mangaya na luma magu Na ala kiri na hanna ki na haida Anira suifati na ala kiri na hannaki na khaita e findi mangera e da ayarati yatungu afima e da abori na fuli numbori lonile ane bil malankri tungu alu itambele khe mu gahuna ala kiri yara ikhakule ina fakha ira kilmanetina e ma khori itangwalidi khe mu gahumen ni yara e mu gahuma sesi yara kono ala non dina malima ala non dina mbe Ngutanto, kangu la Guinée nampe. Kangu Guinée forestière nampe. Kangu Baskot nampe. Kangu Haute Guinée, anu moyenne Guinée nampe. Parce que mouma, a rolun kuma, harmonie sociale na hanunana, nga kiringi na ya na hanunana, belga so bore na hanunana, ou mafore ou natu kinere wal kinere, alokotum, wonna modeli fi wonna yayla makina khay mais ala febilin ala ina fura ina khay ala fende ni sota ina khay ala ina hamme ina khay ala iradina beira ina khay ala bantam bentam fonike kuntigi bella ni tambu dangi tankore inga kere nyekele ina ro afalu kyo wona lu parti politique yo comme ngutana fam findiri ya ratira bureau ku fonike keyama wotin kore wongo mala wonga banki fala ntambela yimu dangi narako full bebe misalmini ke on kala ko woni komi halata on
combat ko woni medu gol ko fi démocratie on atu quand même ko en wakilo har dina na talini jina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam warno jihad. Ça a été un long combat. Mais par fini, il a eu la victoire. Donc ce que je vais vous dire, mobilisons-nous. Comme halataon, ko yon andu ko yon gotum. Ko fi sabudun dom hali manin kamini manin kabe. Ko yobe andu. O gere na fi communauté. O gere ko yon wadde hande. Ko fi la Guinée, ko fi démocratie onatu. Na godogo ata ni inugol ko min jetta lamu mi jonna godogo no. Ko jama non jonna talamu. Ko dunde ndu afamu gol. Na kele numa ninkadu mbaral fo, mbaral bonya yomu no intere min fola liye sesen ka benna jamana kunya do ni min fola liye nyalon ka fo madeni tali la Guinée di. Molo bilanin mini ye balonyini na e yakela na fi ya num birol ko ye 1 million 2 million soronna nalga fo kala la tolo lo wolula e nyamalo e mi mako politique e nyamalo e mi mako parti politique wolu min lo yela be na jamana jani min lo yela be yake kuma ba fo di réseaux sociaux ma alko tundunya be ya fo e mani karsa kumani alkana tolo lo mola ale tunyama fene nyimbolo di nyombolo nyutunyama deme nga kerenye mbarse wakifa intana no arafon ke kuntigi may message na khayki no ara samba mandem fore na ma mandem dume na ma e ga kolon la Guinée wonna na xam fari wonna girma so na xam fari wonwa maintenance politique na khommo wonwa démocratie na khomma wonwa na la Guinée de khasu bore la Guinée de khad mi bore alo wonno ma fore to kinaxe donc intana no ara mbaro bi no walisa Fonike Kuntigi, membre du bureau de la coordination des jeunes de la base guinéenne chargé de la communication et de la nouvelle technologie. Je vous remercie.